Hi, myself Mahi Anila Sare, class 4. Honeybee start. Sick. SICK, sick म्हणजे आजारी. Ring. RING, ring म्हणजे अंगठी. Luck. LUCK, luck म्हणजे नशीब. Sing. SING, sing म्हणजे गाणे. Once. ONCE, once म्हणजे एकदा. Dark. DARK, dark म्हणजे गडद. Tree. TREE, tree म्हणजे झाड. Demand. DEMAND, demand म्हणजे मागणी. Use. use म्हणजे वापर. Will. WILL, will म्हणजे इच्छाशक्ती. New. NEW, new म्हणजे नवीन. Star. STAR, star म्हणजे तारा. Work. WORK, work म्हणजे काम. Ant. ant म्हणजे मुंगी. Fish. FISH, fish म्हणजे मासा. Festival. festival म्हणजे सण. Popular. popular म्हणजे प्रसिद्ध. Benefit. benefit म्हणजे फायदा. Car. car म्हणजे मोटार गाडी. Size. SIZD, size म्हणजे आकार. धन्यवाद.